बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अवैस अकबर और आप देख रहे हैं मालूमात टीवी। दोस्तों, आज मैं CSS के इम्तिहान के बारे में बड़ी अहम न्यूज़ लेकर आया हूं। CSS के निज़ाम में 4 अहम तब्दीलियां की गई हैं। सरकारी मुलाजमतों में इस्लाहात पर मामूर हुकूमत के सीनियर मशीर डॉक्टर अशरत हुसैन ने मुल्क की ब्यूरोक्रेसी के ढांचे और निज़ाम में मुख्तलिफ तब्दीलियों की तजवीज़ दी है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन की भर्ती, तैनाती, तरबियती कारकर्दगी, तरक्की, मुशाहरा और रिटायरमेंट के अमूर से लेकर अदारा साजी, इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली, एहतसाब और सहूलत की रसाई जैसे मामला शामिल हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन ने इमरान खान हुकूमत के सिविल सर्विसेज में इस्लाहात के विजन के बारे में बात की, ताकि हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर बनाई जा सके और मुल्क और उसके अवाम के लिए खुशहाली लाई जा सके। सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों में इजाफा उनकी कारकर्दगी के मुताबिक दिया जाएगा। CSS के निज़ाम को भी असुर-9 तश्कील दिया जा रहा है। स्पेशलिस्ट या नॉन कैडर अफसरान को ज्यादा मौके दिए जाएंगे ताकि वो बेहतर अंदाज से बढ़ सके और कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें। 17 ग्रेड में ज्यादा असामियाँ पैदा की जाएंगी। गवर्नेंस को मुतारिफ कराया जा रहा है ताकि निचले स्टाफ वगैरह की कटौती की जा सके। कारकर्दगी जांचने के मौजूदा निज़ाम में ऐसे अफसरान की निशानदेही मुश्किल है जिन्हें मुसलसल 3 साल तक गैर इत्मीनान बख्श ACR मिली हो, और ऐसे में काबिल वक्त रिटायरमेंट का मकसद ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा कारकर्दगी जानने का नया निज़ाम कबल उस वक्त रिटायरमेंट के कवायद मरतब करने के लिए ज़रूरी है। तमाम अनासिर एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और एक या 2 अनासिर के साथ छेड़खानी करके दूसरे में तब्दीली लाने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। लिहाजा बैक वक्त तमाम अनासिर में तब्दीली की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि भर्ती के लिए हुकूमत सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में हिस्सा लेते वक्त दायरा कार की मालूमात होने का अनासिर शामिल कर रही है। इस वक्त मुमकिन है आपने अंग्रेजी अदब में मास्टर्स किया हो, लेकिन कोटा सिस्टम की वजह से और अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है तो आपको DMG या फॉरेन सर्विसेज में जगह नहीं मिलेगी और आप ऑडिट या अकाउंट सर्विसेज ग्रुप में चले जाएंगे। नतीजा ये निकलेगा कि आपकी बुनियादी मालूमात आपकी उस मुलाजमत से गैर अहम होगी जो आप कर रहे हैं। लिहाजा आप या तो उकता जाएंगे या फिर क्लर्क या निचले स्तर पर इन्हिसार करने लग जाएंगे। लिहाजा हुकूमत फिलवक्त ऐसे शानदार ख़वातीनो मर्द अफसरान से उनकी असल सलाहियत के मुताबिक भरपूर इस्तेफादा नहीं कर पा रही। उन्होंने कहा कि हमें इम्तजाजी अप्रोच की तरफ कदम बढ़ाना होगा, जिसमें आम अफसरान और माहिर अफसरान की खूबियों को भरपूर अंदाज से इस्तेमाल करना होगा। लिहाजा भर्ती के वक्त हम ऐसे उम्मीदवारों के लिए मुराद पेश करेंगे जो अपनी तरजीहात से मिलते जुलते होंगे और उसमें पेशगी डोमेन नॉलेज भी शामिल होगी। दरख्वास्त देने और सेंट्रल सर्विसेज के इम्तिहान में हिस्सा लेने के लिए तालीमी काबिलियत की कोई हद नहीं होगी। आप चाहे डॉक्टर हों या इंजीनियर, लेकिन अगर आपको फॉरेन सर्विसेज में मुलाजमत चाहिए तो लाजमी है कि आपने इख्तियारी मज़ामीन में इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल रिलेशंस का इम्तिहान ज़रूर दिया हो। अगर आपको पुलिस में मुलाजमत चाहिए तो लाजमी है कि आपने इख्तियारी मज़ामीन में कार्मिनोलॉजी और दीवानी और फौजदारी ज़ाब्ता कानून का इम्तिहान दिया हो। लिहाजा यही वो तरीक़ाकार है जो हुकूमत मुतारिफ कराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा हुकूमत CSS इम्तिहान के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट मुतारिफ करा रही है, क्योंकि फ़िल वक्त हर साल इम्तिहानात के बाद 16,000 कापियों की जाँच पड़ताल बहुत मुश्किल काम है। लिहाजा हम कसीरुल इंतखाबी सवालात MCQs पर मुश्तमिल इम्तिहानात मुतारिफ कराएंगे, जिससे स्क्रीनिंग के मरहले में कई लोग इम्तिहान से बाहर हो जाएंगे, लेकिन साथ ही इलाकाई, सूबाई और दीगर कोटे का भी ख्याल रखा जाएगा। नतीजा ये निकलेगा कि बाकी रह जाने वाले 2000 उम्मीदवार का बरतानवी सिविल सर्विसेज के नमूने पर नफ्सियाती जायजा साइकोमेट्रिक एनालिसिस लिया जाएगा। इस मरहले के बाद उम्मीदवार लाजमी और इख्तियारी मज़ामीन के तहरीरी इम्तिहान में हिस्सा ले सकेंगे और इसके बाद इंटरव्यू का इनेकाद होगा। डॉक्टर हुसैन ने कहा कि इसके बाद दूसरा मरहला तरबियत का है। इस वक्त सिविल सर्विसेज के मुख्तलिफ मराहिल पर तरबियती सतह में कोई फ़र्क नहीं रखा जाता। तरबियत का मुलाजमत की ज़रूरियात से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाहात में इस मामले पर ध्यान दिया जाएगा। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमें मुनज़्ज़म अंदाज से अमूमी अफसरान और माहिर अफसरान की तरबियत करना होगी। उन्होंने बताया कि काबीना ने पहले ही तमाम स्पेशलिस्ट की भर्ती के बाद उन्हें तरबियत देने के मंसूबे की मंजूरी दे दी है और इसके बाद 18, 19 और 20 ग्रेड के अफसरान की दौरान मुलाजमत तरबियत की भी मंजूरी दे दी गई है। लिहाजा इस सूरत हाल में जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों के लिए मुसावी मौके मौजूद होंगे। हम ऐसे माहिरीन का कैडर तैयार करेंगे जिन्हें तरबियत दी जाएगी। वक्त के साथ उनके हुनर में इजाफा होगा और साथ ही उनके कैरियर की सिमत का तयन भी होगा। उन्हें उनकी कारकर्दगी के मुताबिक मुशायरा मिलेगा ताकि प्रोजेक्ट्स के मेयार के लिहाज से उनकी कारकर्दगी का जायज़ा भी लिया जा सके।
نان کیڈرز اور ایکس کیڈرز افسران کے لیے تربیتی اسکیم کابینہ پہلے ہی منظور کر چکی ہے اور اب اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر عشرت حسین نے کہا کہ حکومت پرفارمنس مینجمنٹ کے معاملے میں بھی تبدیلیاں کر رہی ہے، جو ان اصلاحات کا تیسرا مرحلہ ہے اور کابینہ نے اس کی بھی منظوری دے دی ہے۔ آج ہم سالانہ کارکردگی رپورٹ کی تیاری کے معاملے میں نو بادیاتی نظام میں تبدیلیاں بنائیں گے، جس میں کارکردگی کا کوئی ٹھوس ثبوت ملتا ہے اور نہ ہی ملازمت یا مستقبل میں صلاحیت میں اضافے کی کوئی بات معمول ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم انہیں معروضی جائزہ سسٹم KPI کے ساتھ بدل رہے ہیں، جس پر ماتحت ملازم اپنے افسر کے ساتھ بحث و مباحثہ بھی کر سکتا ہے۔ دونوں اس کے PI رپورٹ پر دستخط کریں گے جو 1 سال پر مشتمل ہوگی۔ گروپ میں صرف 20% کو شاندار تصور کیا جائے گا، 60% کو اطمینان بخش، جبکہ 20% کو اوسط سے نیچے سمجھا جائے گا۔ کارکردگی کا تعلق ترقی سے ہوگا۔ اگر کسی افسر نے مستقل اطمینان بخش کارکردگی نہ دکھائی اور 20% یا اس سے کم کیٹیگری میں شامل رہا تو اس کا کیس کمیٹی کے روبرو پیش کر کے اسے قبل از وقت ریٹائر کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر عشرت کے مطابق ایک اور چیز پر غور کیا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ کارکردگی دکھانے یا نہ دکھانے والوں کو بلا امتیاز تنخواہوں میں سالانہ 15% اضافہ ملتا ہے۔ ہم جو تبدیلیاں لا رہے ہیں اس کے مطابق بہترین کارکردگی دکھانے والوں کو 20 سے 25%، اطمینان بخش کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو 10 سے 15%، جبکہ اوسط سے نیچے کارکردگی دکھانے والوں کو کوئی اضافہ نہیں دیا جائے گا۔ ہم افسران کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کام بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں کہ اگر کوئی افسر یہ سمجھتا ہے کہ اسے تربیت کی ضرورت ہے تو یہ اس کے افسر بالا کا کام ہوگا کہ وہ اس کی مناسب تربیت کا انتظام کرے۔ انہوں نے کہا کہ اصلاحات میں چوتھا مرحلہ کیریئر کی سمت کا تعین کرنا ہے۔ آج آپ وزارت مذہبی امور میں جوائنٹ سیکرٹری ہیں اور کل آپ کو وزارت صنعت میں جوائنٹ سیکرٹری لگایا جا سکتا ہے۔ اب آپ کیسے اس پوزیشن پر اپنی کارکردگی دکھا سکیں گے جب آپ کے پاس نئی ملازمت کے متعلق کوئی معلومات ہی نہیں؟ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہم کلسٹرنگ ماڈل لا رہے ہیں۔ 19 گریڈ پر آپ چاہے میڈیکل ڈاکٹر ہوں یا انجینئر یا زرعی محقق، اس مرحلے پر افسران کو کلسٹر کی صورت میں گروپس میں شامل کیا جائے گا۔ اس طرح کچھ لوگ مالی یا معاشی وزارتوں میں رہیں گے، کچھ سوشل سیکٹرز میں اور کچھ تکنیتی وزارتوں میں اور کچھ انتظامی کیڈر میں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم گریڈ 17 سے 22 تک کی مزید اسامیاں لانا چاہتے ہیں۔ آج دیکھا جائے تو گریڈ 22 کی تنخواہوں میں بھی حکومت میں کام کرنے کے لیے ماہرین ملنا بہت مشکل ہے۔ ہم کسی سے چھٹکارا حاصل نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم ریٹائر ہونے یا مستعفی ہونے والے افسران کی جگہ اچھے لوگ لائیں گے۔ اس عمل کے دوران ہم بچت کو تنخواہیں بڑھانے اور کارکردگی دکھانے والوں کو انعام دینے پر خرچ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان اصلاحات کا نتیجہ سامنے آنے میں بہت وقت لگے گا اور ان پر عمل کے دوران کئی چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ دوستو، یہ تھی ڈاکٹر عشرت حسین کی بات چیت جو انہوں نے CSS کے امتحان میں تبدیلیوں کے بارے میں کی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور خبر سے باخبر رہنے کے لیے معلومات TV کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔